Dr. Limuel Espedang, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGU. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17 in 1. So akong gitry. Genitilo siya sa tiyan, dili siya acidic. Giganahan ko, gi-introduce ko sa kuha ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay mo ni siya makakag kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong pilion, EXL Makabuhay product. Daghang salamat. May buhay sa makabuhay! Kon mo palit og tambal, kanang nasuwayan, kanang masaligan, kanang dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Gikan sa kalidad nga tambal ug vitamin sa Unilab ug Rightmet hasta pampagwapa sa UL Skin Sciences. Alagang Unilab yan. Mga bahay na ako'y pangutanan ninyo. Ikaw man sa inyong trabaho, naapa mo'y energy para kay misis? Kung gikapoy na yun mo, igabot sa balay, sulay ang MaxBet. Ang MaxBet kay multivitamins, minerals, ginseng, plus royal jelly, makatabang og hatag og kusog sa lawas. Alisto sa unahuna, resistensya sa sakit og sa paglabing-labing ni misis. Versus nanyos and with proper diet and exercise. 15 pesos is arpira per capsule. Alagang yun nila yan. Multivitamins plus minerals plus ginseng plus royal jelly is the generic name of MaxBet. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Centrum Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan. Take Centrum Advance every day. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mancha, 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 daghan ng labada. Sa unang hulong pa lang, si Breeze ang mutang. Based on lab test mud and polyester, results may vary. Mancha, Breeze 3 washes pack na ka. Isang 3 times daghan og laba, Breeze 3 washes pack. Refers up to 3 wash loads, up to 18 to 20 pieces per wash. Breeze. Kung adunay diarrhea, magkulo-kulo ug mosakit gyud ang tiyan. Take New Diatabs Advance, a first in the Philippines nga adunay bagsik nga kombinasyon sa loperamide para mahuman ang diarrhea ug simeticone para mawala ang sakit sa tiyan. In soft gel capsule, mao nang mas paspas kaysa loperamide lang. With 2 capsules after first loose stool. Unilab yan. Loperamide simeticone is a generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Ubong di mawala, naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayo mo limpyo og baga, mong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance, in liquid na. Resolve copied phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmux Advance, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo.